नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने आउ गोटे नुआ फ्रेश ब्लॉग को आपण मैंने समस्त को स्वागत। बर्तमान शिवांश आज शीघ्र उठी पड़ा। बर्तमान होती 7:30 सी उठी सारा केते क्यूट क्यूट स्माइल दौर आउ टे जिद कर कांदुची कौन काख बुली सकाल कौन बुलो से ब्रश कर ब्रश कर ब्रश करी बारंबार जिते मुझे छिड़ा कर तार इच्छा नुहे उठा पर छोट पिला जानी ब्रश कर इच्छा नुहे ताकि जबरदस्ती ब्रश कराऊँगी से बेले बेले कर निद प्रॉपर्ली भांगी से निजे भी ब्रश कर दिए जो से सागे सागे उठी इच्छा न तो बिल्कुल कर छोट पिला ब्रश कर भारी मुस्किल देखना से केमती एक्टिंग कर ना 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 करी कांदेनी बेसी कांदेनी कर दिए आगे एपट सेपट हुए कर दिए ब्रश टंग क्लीन करवा तार भारी कष्ट टंग क्लीन करवा बिल्कुल देखनी से बिल्कुल देखनी क्लीन कर दूसरी एटा हूँ गोटे स्पेशल पेस्ट से गोटे ब्रश करा छोट पे पेस्टा से आगु आउ गोटे प्रकार आसाला एटा आउ गोटे आस भल ब्रांडर भी अच्छे कहीं आजिकल तो सब गुड़ाक सब केमिकाल पड़ूँ ना तेणुक गोटे स्पेशल गोटे अणाई बर्तमान देख टंग क्लीन कर बिल्कुल देखेब ना निजे को छोट पिला निजे कर जान किंतु माने करबनी कि करे सब ना ना मो टंग क्लीन कर बिल्कुल हाँ करनी कि टंग बाहर भी करब ना टंगटा भर नहीं जाऊँगी टंगटा केमी क्लीन हम सब पिला यहाँ ना समस्ते छोट छोट पिला ब्रश करा भारी गाधे दबा बहुत इजी कि ब्रश करवाटा हूँ बहुत कष्ट से क्यूट क्यूट स्माइल देकी बर्तमान से कुली करुच्ची देख हो मो पुओ ब्रश मो पुओ फ्रेश होगा तो तार ब्रेकफास्ट हूँ सेरिग्रो सी सकालू जेहेतु रोषेबास कर न थाए सकालू कौन से गोटे छोट पिलाटा भात खाइब कि अलग जलखिया खाया सहित पसंद कैनि तेणुक मुझे सेरिग्रो ही दे दिए से सेरिग्रो भी खाइबापी बहुत माने एपट सेपट हम बिल्कुल मुँह देखनी पाटी खोलनी खाइबापी भारी दुष्ट नटी हो मुँह सारे लगिगला से बिल्कुल देखनी आंत करनी मुँह एपट सेपट करूँ बेले बेले पाटी काढ़ीदब एमती जिद्दी करी से खाइब एबे से बर्तमान तार खाई पीकी गाधा बाधा कर फ्रेश कर देछि ता काम सरी मुझे डाकुची आसे टिके फूल तोलिया को जीवा सी मुझे डाकुची पुओ आसे जीवा फूल तोली तोलिक आनिबा सांग होइकी जीवा सांग होइके सी टिके मोबाइल देखुची तेणु जेहेतु से छोट पिलांकर मोबाइल देखे माने छोट पिला जो वीडियो करके छाड़ती से गुड़ाक से देखे ताकू से गुड़ा बहुत पसंद ना मोटू पतलू देखे यही टाइप किड्स वीडियो से बेसी देखे तो से गुड़ा देखी से आसलानी मोर मुगल फूल तोलिक आनी टे गरम जेहेतु होची कोल्ड ड्रिंक्स पीदा किसी खाइनी खाली पेटे पियंती कि पीदेल टे क्षीर थिला कालीर सेटा जाऊँगी सिझेदेवी क्षीर सिझेवा आसला बेलू किचेन रूम किसी नाला पिंपुड़ी आसिक देखला बेले पिंपुड़ी पूरा भर्ती रेड रेड कलर पूरा खाद्य पूरा नौ खुद खाऊ नेला परिका पूरा से गुड़ाक नहीं जाऊँ तार सेरेलाक खाइबा उपकर देती शिवांश को से बासन धोईनी तो पिछुड़े से बेसिन ढाली से प्रॉपर्ली जाइनी से तो से टिके से नौ खाइबापी मुझे गैस तो गैस तो आम सर गैस नहीं मुझे इंडक्शन रोसे कर इंडक्शन तो पखाड़ भात अच्छी तेणु आज किसी भात आ रोसे हेनी जेहेतु पखाड़ गुड़ा एत गुड़ाए अच्छी तापर भजा भजी करदे पखाड़ भात खाईदे आ तेणुक बर्तमान मु गोटे आलू आलू 4टा काटी पतला पतला कर आलू चटचटी करदे आम आड़े तो चड़चड़ी कहती कहाड़े भजा कहती कहाड़े आउ अलग टाइप चुनु भजा कहती माने जो टाइप मुझे शुणी तो सही टाइप मुझे छोट छोट लम्बा लम्बा कर काटी या चड़चड़ी करदे पखाड़ सांगे खाया भी भल लगे एटा मुझे काटाकुटी कर सारी टे पानी धोईदेवा भलसे मुझे फास्ट आलू काटिकी धुएनी बेले बेले धुए ना प्रायतः आलू काटी सारा पर ही धुए चोपा भी एत छड़ेनी एटा अच्छी सेमती चोपा सहित भाजी भल लगे किसी असुविधा ना तेणुक ये टैप्रे धोईदेली भल भाव में धोईदेकी 2-3 थर तेल गरम हो सारापर सोरष टे पकईदेली से गोटे
କଞ୍ଚା ଲଙ୍କାରେ ଖାଲି ଯାହା ଫୁଟେଇବି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପଛରେ ପକେଇବି ଆଉ ଏବେ ଖାଲି ଆଳୁ ପକେଇଦେଲି ସୋରିଷରେ କିଛି ପିଆଜ ଦେଇନି। ପିଆଜ ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ମୁଁ ପିଆଜ ଦେଇନି। ବେଳେବେଳେ ଯାହା ମନ ହୁଏ ସେ ଅନୁସାରେ ରୋଷେଇବାସ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ଆଉ କ'ଣ ସବୁବେଳେ ତ ସମାନ କି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଖାଲି ନର୍ମାଲି ସୋରିଷ ଫୁଟେଇକି ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ଏଠି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦୁଇଟା ଛିଣ୍ଡେଇକି ପକେଇ ଦେଇଛି ତାକୁ ରିଫଣ୍ଡ କରିଛି କାହିଁକିନା ଫୁଟିଯିବ ନା ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଏବେ ତ ପକେଇଛି ନା ଭଜା ପରେ ପକେଇ ତ ଫୁଟିବନି କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡ କରି ପକାଇଦେବାଟା ବେଟର୍। ସେ ତାପରେ ଖାଲି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଲୁଣ ଟିକେ ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି। ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେବା 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ। 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ତାକୁ ଏଠି ଦେଖିଲି ଟିକେ ଅଧା ସିଝିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ କଭର୍ କରିଦେଲା ପରେ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆଳୁ ଭଜା ଭାତ ପଖାଳ ଭାତ ଆଳୁ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଲେମ୍ବୁ ମୋ ପୁଅ କାଢ଼ି ଦେଉଛି ଲଙ୍କା ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ପେଟଟା ହଠାତ୍ କିନା ମାରୁଛି। ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ନାଳି ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ସେଇଥିପାଇଁ ପେଟଟା କେଞ୍ଚି ହେଉଛି। ମୋର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯେହେତୁ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ପେଟ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ପେଟ ବେମାର ବାହାରିବ। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ପିଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଜର୍ଜିରାଟା ସ୍ପାଇସ୍ ମସଲା ମ୍ୟାଗି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନହେଲେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବି ଆଉ। ଛୁଆ ଶୋଇଛି ବେଶୀ ଜ୍ୱର ହେଉନି ଟିକେ ଟିକେ ମାରୁଛି ବେଳେବେଳେ ଟାଣି ହେଉଛି। ଏଇ ନଡ଼ିଆଟା ଖାଇଲି ତ ତାପରେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଏମିତି ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନଡ଼ିଆଟା ହଜମ ହେଲାନି। ମୋ ପୁଅ ଖାଉଥିଲା ସେ ଖାଉଥିଲା ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇଦେଲି ତାଠୁ ଆଉ ମନ ହେଲା ଖାଇବାକୁ ଖାଇଦେଲି ଆଉ କ'ଣ। ଯାହାର ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ବିଲକୁଲ ଆଡ଼ୁ ଖାଇବନି ହେଲେ ମୋ ମନ ମାନୁଛି ଯାହାର ହେଉଛି ଖାଇଦେବା ପାଇଁ ନା ଖାଇଦେବ ପଛରେ ଯାହା ହେବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଭଲ ହେଉଛି କି ନାହିଁ। ଟିକେ ଟିକେ ବଡ଼ି ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଉ ଟିକେ ଯାଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଅଧଘଣ୍ଟେ ଘଣ୍ଟା ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନାହିଁ ସରିଯାଇଛି ଆଣିକି ଖାଇବି ଆଉ। ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ ଜୁସ୍ କରିବି ଅରେଞ୍ଜ ନାଇଁ ଗ୍ରେପ୍ସ ଆଉ ପୋମୋଗ୍ରାନେଟ୍ ଆପଲ୍ ଏଇଟା ଜୁସ୍ କରିବି। ଟିକେ କ୍ଷୀର ଦେଇକି ଜୁସ୍ କଲେ ସେ ଟିକେ ପିଇବ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେଇସାରିଲିଣି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଇଭିନିଂରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଫୁଡ୍ ତ ତାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଅଙ୍ଗୁରଟା ଟିକେ ଏଇଟା ଟିକେ ଖଟା ଲାଗୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଜୁସ୍ କରିଦେଲେ ସେ ଖାଇଦେବ ଆରାମରେ ଜୁସ୍ ପିଇଦେବ ମୋ ପୁଅ। ୟମ୍ମି 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 ୱାଓ ୟମ୍ମି ଡିଶେସ୍ ସେ ଜୁସ୍ରେ ଖାଇଦେବ ସାଙ୍ଗେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇଥିରେ ଗୋଟେ ଆପଲ୍ ଛୋଟ ଆପଲ୍ ଆଉ ଏ ଡାଳିମ୍ବ ଅଳ୍ପ କିଛି ଏଇ ଗୋଟେ ଡାଳିମ୍ବରୁ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ନେଇଛି। ଛୋଟ ପିଲାଟା ସେ କେତେ ଖାଇବ। ଆଉ ଅଙ୍ଗୁର କେତେଟା ଅଙ୍ଗୁର ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇଛି। ଏଥିରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀର ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବ। ଏବେ ବନିଗଲା ସିମ୍ପଲ୍ ଜୁସ୍। ଏଥିରେ କିଛି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ କିଛି ପଡ଼ିନି ଖାଲି ସିମ୍ପଲ୍ ଜୁସ୍ ଫ୍ରୁଟ୍ ଜୁସ୍। ଲାଇଟ୍ର ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମୋ ପୁଅ କହୁଛି ପତଳା ପତଳା କରିଛି ଆଜି ଟିକେ ବେଶୀ କ୍ଷୀର ଯେହେତୁ ପକେଇଛି ଟିକେ ପତଳା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ଅମୁଲ ପକେଇଲେ କ'ଣ ଅମୁଲ ପକେଇଲେ ଟିକେ ବହଳ ହେବ। କ'ଣ ଚାଲିଛି ଡରେଇବାକୁ ଗଲାଣି ମତେ।